ପଦ we know all of this ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଖସ୍ଥ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆମେ ପଢ଼ି ଅଛୁ God so loved the world that he has given his begotten son. Those who believe on him should not perish but have everlasting life. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ in his own image he has created us. ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ସୋ ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେବେ ଲେଖା ଅଛି କି ନାଇଁ ତ ଖାଲି ପ୍ରେମ କଲେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପଲି ମାନେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ପରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ କୌଣସି ଅବତାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରେମ କରି ନଥିବେ ବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିନ ବିଷୟରେ ସୁବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମା ବାପା କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଣିକି ଆମର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯିଶା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଶା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅବତାର ଯେତେ ବି ଆମର ଜଗତରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଅବତାର ଆସିଲେ କୌଣସି ଅବତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ତିଥି ଜନ୍ମର ଦିନ ଜନ୍ମର କି ପ୍ରକାର ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେବେ କି ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମ ହେବ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯେତେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନାଇକି ଜୈନିଜମ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖି ବା ପାଇ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଟ୍ରୁ ଗଡ୍ ସତ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ବି କହିଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ୱାର୍ଡ ନାଇଁ କି ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକ ସୁଷମାତାର ତାକୁ ଅଳ୍ପ କମା ତାର 2 ପର୍ବର 14 ପଦ ଲୋକ 2 ପର୍ବର 14 ପଦ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ମହୋତ୍ସବ କଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି
तार अर्थ जानी आपण माने यीशु ख्रीष्टंकर जन्म पूर्वरु ए मनुष्य माने कौन शांति प्राप्त होई नथिले से माने सर्वदा अंधकार रे बंधाई थिले शैतान से मानको ऊपर राजत्व करूथिला से जे प्रकार हम जानु छी इस्राएल लोक माने बाबिलोन रो आमानकर जे राजा माने थिले बा हेरोद राजा माने थिले जिहुदा राजा माने थिले से माने संपूर्ण भाव रे से मानको बंधन रूपे से मानको व्यवहार करूथिले अब्राहम को सब देखिबा अब्राहम जते बेले परमेश्वर वाक्य को अल्प मान्य कले से समय सदाप्रभु परमेश्वर तांको आज्ञा देथिले तुमरे वंश 40 वर्ष पर्यंत से माने कोन करिवे अन्यर शासन तले से माने दासत्व भाव रे जीवन यापन काटिबे और जो समय रे से माने चित्कार करी करी सदाप्रभु को स्मरण करिवे प्रार्थना करिवे सही समय से मानको उद्धार करता भाव रे परमेश्वर पिता जगत को आसीबे बोल तांको वाक्य लेखा अछि माने हालेलुया आउ ता सेति पे ता पूर्व मनुष्य मान को मध्य कोन प्रकार शांति नथिला आपण देखि मध्य नथिबे जो समय यीशु ख्रीष्ट आसीले सही समय अंधकार मध्य आलोकित होई गला मृत्युर बंधन फिटी गला छोटा चली परिला अंध देखि परिला हैं रोगी माने सुस्थ हेले आश्चर्य भाव रे जहा के हमर वाक्य लेखा जदि हमें जिसा पुस्तक 35 पद पढमा त प्रथम रे शेष पर्यंत से समस्त विश्व वस्तु वर्णना करा जाय अछि आउ जेते सही चिन्ह अर्थात कहा होचे यीशु ख्रीष्टंकर चिन्ह थिला प्रिय माने आउ सही चिन्ह जेते बेले देखिले लोक माने आउ सही चिन्ह को देखिबा निमंते बा से चिन्ह को अनुसरण करबा निमंते जिहुदी लोक माने इस्राएल लोक माने अनेक वर्ष धरि से माने अपेक्षा रहितिले एपर कि आपण जेते देखिबे आमानकर माथि पुस्तक 11 पर लिखा अछि जो दुबक जण कारागार रे थिले आ से मध्य तांको संकेत मिलिथिला जेते बेले जणे आसीबे आ से आसीला समय रे जेते अंध माने देखिबे छोटा माने चालिबे हां मुख माने कथा कहिबे खंड माने दौड़िबे मृत्यु माने जीवित हेबे तेबे तुमे जानि पारिबो जे से छन्ते प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ तार पूर्व से मते संदेह करथिला लेखा अछि आमानकर माथि पुस्तक 11 पर लेखा अछि तापर जानि पारिबे जे सेही होछन्ती जगतर उद्धार करता से होछन्ती जगतर मालिक ताको हमें कहि थाउ एकमात्र आमानकर जा प्रथम तिमोथी तार बोले 6 प्रवर 17 14 लेखा अछि जे एकमात्र से होछन्ती एकमात्र सम्राट एकमात्र राजा मानकर राजा एकमात्र परम धन्य आ ई प्रकार लेखा जे बहुत सुंदर विषय तांको वर्णना कर दे अछि आ सेही एकमात्र प्रभु आ सेही प्रभु जेते जगत को आसीबे प्रिय माने जगतर समस्त प्रकार शोक दुख समस्त पाप मध्य संपूर्ण भाव में मनुष्य ठारो दूर हे जीवो अंधकार कार्य दूर हे जीवो जेते अंधकार लेस अंधकार कार्य थिला आपन माथि पुस्तक 14 लेखा जे अछि अंधकार मध्य रे ज्योति प्रकाश आलोक प्रकाशित हैला और जे माने मृत्यु तैर अवस्थित लोक माने सेमा आलोक दर्शन पाइले बोले प्रकार लेखा अछि प्रमाण हालेलुया आ देखंतु आ सेही निमंते आम मानक प्रेमिक प्रभु यीशु बा आमानक पिता परमेश्वर आम समस्त को प्रेम कले हैं आ से प्रेम काहे कि प्रेम कले ना समस्त पूरा पापी समस्त परमेश्वर को थारो दूर रे लेखा अछि ने लेखा अछि कि नहीं सदा प्रभु ठार समस्त दूर रे जाके हम रोमे पुस्तक 3:30 लिखा जाए वी ऑल हैव मेड सिन एंड फॉल शॉर्ट फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड अर्थात हम समस्त पाप कले आ मनुष्य मानक प्रभु ठार संपूर्ण भाव से माने दूर रे जाइतिले और सही निमंते प्रभु परमेश्वर पिता ए जगत को प्रेम कले लिखा अछि हालेलुया आउ काहे कि प्रेम देखला हमर जौनर तार प्रथम पर्वर 29 लिखा जाए एति निमंते से प्रेम कले प्रेम माने जहा हम कहूथिली कि जगतर समस्त पाप को बही नबारे मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले हालेलुया कारण सही पाप द्वारा वर्तमान जे मनुष्य बंधा होई अछि और पापरु केवल मुक्ति देबा निमंते पापरु संपूर्ण भाव में स्वाधीन करबा निमंते मुक्त करबा निमंते ना तो यीशु ख्रीष्टकर पूर्वरु बा यीशु ख्रीष्टकर परे मध्य कोन सबत राशि त पापर छुटकारा कोन मनुष्य को दे परिबो नहीं कारण पाप को से जय करि अछंती बा पापर बंधन को संपूर्ण भाव से कोन करि अछंती नष्ट करि अछंती लेखा जाय अछि देखो एही देखो जगतर मेष शावक जे जगतर पाप को बही नहीं जानते लिखा अछि हालेलुया से पाप को बही नहीं जानते आ सेहि निमंते त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत मध्ये को आसिले
आउ आमनकर प्रथम तिमोथी 1:15 लिखा जाए कि पापी माननकु परित्राण करबा निमंते ख्रीष्ट यीशु जगत रे अवतीर्ण हेले लिखा जायछि। हालेलुया। कारण पाप गोटे एही प्रकार मारात्मक रोग जे कोनोसी प्रकार मेडिसिन द्वारा पाप मान परिष्कार होई परिबो नाही बा पापर सुस्थता होई परिबो ना होय कि पाप गोटे एही प्रकार रोग जे जगत रो कोनोसी औषध ताकू सुस्थ करि परिबो नाही। पाप गोटे एही प्रकार दाग कि जेते भी डिटर्जेंट पाउडर गुडा को अछि से पाउडर द्वारा पाप रो दाग सफाई परिबो नाही। आ सेही पाप रो रोग सुस्थ करिबा निमंते आम्भ मानको पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର रक्त हालेलुया ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ ତାରିଖ 7 ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଲେଖା ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ଏହି ପ୍ରକାର ଦାଗ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରିୟ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ମାନଙ୍କର ସଫାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲେଖା ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ କି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କର୍ମରେ ପାପର ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। आमर दिशा पुस्तक 64 लिखा जाए अच्छे जिते भी आम मनुष्य मान धर्म कर्म अच्छी ताहा मलिन वस्त्र तुल्य बदबूदार वस्त्र तुल्य अर्थात गंधु थिबा परि आमर धर्म कर्म आम जानिछु अन्य लोक जानते जे जदि आम पानी गाधी देबा जदि आम पूजा कर देबा आम मेला कर देबा हेले आम मान समस्त पाप पूरा क्षय हो जिवो आम मुक्ति पाई जिबा आम पूरा पापरु आजाद थि जिबे न दान दान दे देले दान धर्म गोधन काना मान गोदान भूमिदान सुवर्ण दान प्रकार रही कि मेला से जप करेंगे मेला करेंगे आर भावना अच्छी जदि से प्रकार कार्य धार्मिक कार्य करेंगे से पापरू से परिष्कृत हे भावना सहीटा किंतु नहीं प्रिय माने से निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत मध्य को आसिले कि जगतर समस्त पाप को से अपना स्कंदरे से बही नेवा निमंते ही जगत आसी हालेलुया और से परमेश्वर प्रेम करी जहाँके गोटे विषय जहाँके आम रोमियो पुस्तक लिखा जाए जे शैतान जो शैतान समस्त मनुष्य मान को जाबड़ी को रखी अछि तार बंधन रे बांधी को रखी अछि शैतान द्वारा बंधन समस्त बंधा अछि ना शैतान समस्त ऊपर राजत्व करू अछि शैतान यीशु ख्रीष्ट मध्य से परीक्षा करितिला और सही शैतान सिंह लिखा जाय प्रथम पत्र तार 5:8 रे जे समस्त को से ग्रास करबा निमंते समस्त को बर्बाद करबा निमंते छके छके बसी कर से भ्रमण करू जे सिंह प्राय गर्दन करू अछि आ शैतान रो के हमको मुक्ति करि पारिबो नाम मान को त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ से त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के आम मानकर पवित्र वाक्य पवित्र धर्मशास्त्र हालेलुया आ सेति निमंते लिखा जाय अछि हेतु जे शैतान समस्त कार्य को विनाश करबा निमंते यीशु ख्रीष्ट आसिले अवतीर्ण हेले आ गोटे विषय लिखा अछि प्रथम जन बोधे 4:8 रे ना प्रथम जन 4:8 का लिखा अछि हाँ तो लिखा अच्छे तो अन्य विशेषता आउ से निमंते अर्थात जगतर समस्त प्रकार शैतानिक कार्य जगतर समस्त प्रकार पापर बंधन को छिंडाइबा निमंते प्रभु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म आविर्भाव हेई अछि प्रिय माने हालेलुया किंतु गोटे विषय यीशु ख्रीष्ट आउर मध्ये कहि अछंती कि आई एम द वे एंड ट्रूथ एंड द लाइफ यीशु कहिले केन लिखा जाय अछि जोहन 14:6 लिखा छै नै के आई एम द जीसस सेड आई एम द वे एंड ट्रूथ एंड द लाइफ विदाउट मी यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अर्थात मु पथ आ मु सत्य आ सही को केउ प्रकार पथ ना यीशु कहले वास्तव आ गोटे विषय लिखा छै और लिखा छै हमर जोहन पुस्तक ता 3:5 रे जदि हम ईश्वर को राज्य को प्रवेश करबा आ गोटे विषय तार रही अछि तार सिस्टम ता जे विदाउट बोर्न अगेन माने बिना पुनर्जन्म का लिखा छै तो पढ़मा ठीक है 3:5 कारण 3:5 यीशु उत्तर देले सत्य सत्य मु तुमानको कहछि जल आत्मा को जन्म न हेले कि ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही हालेलुया यीशु कहले मो पथ आ से पथ एक प्रकार देखाई अछंते प्रिय माने जे सत्य सत्य मु तुमानको कहछि जल और आत्मा रे जन्म न हेले कि ईश्वर को राज्य को प्रवेश करि पारे हालेलुया एटा होछ हमर नीति एटा होछ हमर सिस्टम है बोर्न अगेन इंग्लिश लिखा है बोर्न अगेन अर्थात जदि हम वास्तविक आत्मा द्वारा हम नूतनीकृत हेबा नाही जल द्वारा जल एवं आत्मा रे हम जदि
प्रभु प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रतिज्ञा अनुसार विधि अनुसार जदि आम पुनर्जन्म पाइबा नहीं हेले कौन सी प्रकार ईश्वर प्रेम आम जीवन में प्रकाशित हो पार ना। आम सब जानू जो प्रेम ईश्वर कर से प्रेम दीर्घ सहिष्णु से प्रेम हूँ हितजनक से प्रेम हूँ आत्मबढ़िमा करे ना ईर्षा करे जहाँकि आम प्रथम Corinthians 13 पर्वर आम 4 पद ए प्रकार प्रथम Corinthians 13 पर्वर प्रथम लेखा अच्छी किंतु प्रेमर जेन विषय अच्छी आउ तार 4 पर्वर प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक ईर्षा करे नाही आत्मबढ़िमा करे नाही अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही विरक्त होए नाही अपकार स्मरण रखे नाही अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य रे आनंद करे समस्त सह्य करे समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे समस्त विषय धैर्य धरी रहे प्रेम कदापि शेष हुए नहीं किंतु जदि भागवाणी थाए ताहा लोप हेबो जदि परभाषा थाए सेही सब निवृत्त हेबो जदि ज्ञान थाए ताहा लोप हेबो। हालेलुया आयार से प्रेमर पूरा गुण संपूर्ण भाव विवरणी दिया जाय अछि प्रेम हालेलुया आम मानक परमेश्वर से क्यों प्रकार प्रेम कले सेटा होचे आगापे लव बोले कहते ईश्वरीय प्रेम से ईश्वरीय प्रमाण करे छथि अर्थात मनुष्य माने केवल भावे प्रेम करूं मते जे प्रेम करम ताने ही प्रेम करसे मते जे देबा बोल ताको ही देबी अन्य मान को देबी नाही किंतु सेहिते निमंते परमेश्वर जो प्रेम करियो छथि हम मान को से कौन सी प्रकार स्वार्थ न रखी बा कौन सी प्रकार निजर स्वार्थ निमंते से हम मान को प्रेम कले नाही अर्थात बिना स्वार्थ रे बिना पक्षपात रे बिना कौन प्रकार अभिलाषा रे से हम समस्त को प्रेम कले एवं आपण एकमात्र पुत्र को से दान करियो छथि और सेहिति निमंते आम्भे माने मते से प्रेम रे गुंथा जा बंधा हेबा कारण ईश्वर को प्रेम प्रेम नाम पढ़ी हो भौणी जहाँ पढ़ले जे से केबे मध्य प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक प्रेम ईर्षा करे नाही आत्मबढ़िमा करे नाही अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही विरक्त होए नाही अपकार स्मरण रखे नाही अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य आनंद करे समस्त विषय प्रेमर गुण जदि आम वास्तविक जो प्रेम सदाप्रभु परमेश्वर आम को कले एकमात्र पुत्र को दान कले से ही प्रेम आम मान जीवन में संपूर्ण भाव में प्रकाशित हेबार आवश्यक जदि जे प्रकार से प्रेम कले आने माने अन्य को से भली भाव में प्रेम करवा और जदि से प्रेम नहीं प्रेम आम जीवन में हेले आम कौन प्रकार ईश्वर को राज्य प्रवेश कर आम जो पर्वटे मानुअछु जीशु ख्रीष्ट जन्म विषय आम घोषणा करुचु गीत गान करुचु आम गृह को सजाऊछु निज को सुंदर सुंदर पोशाक आम पिंधुअछु तो सब व्यर्थ हो आम शिक्षा आम दीक्षा जे प्रकार सदाप्रभु परमेश्वर आम प्रेम कर आम अन्य प्रेम करवा जीशु कहले कि दुईटा आज्ञा देते दुईटा आज्ञा देले प्रथम आज्ञा हूँ तुम्हें आपण ईश्वर को केमती प्रेम करब ईश्वर को मार्क 12 पर्व 30-31 पढ़ा आउ तुम्हे अपना समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन और समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर द्वितीयटी यही तुम्हे अपना प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर यही आज्ञा गुड़िक अपेक्षा आउ कौन सी श्रेष्ठतर आज्ञा नहीं। हालेलुया एटा होची श्रेष्ठ आज्ञा जो प्रकार पिता परमेश्वर मान को प्रेम करि अछंती और से भली भाव रे ईश्वर को मध्य अपना बल शक्ति अपना संपूर्ण अंतकरण संपूर्ण प्राण संपूर्ण मन सहित प्रेम करबा और द्वितीय आज्ञाटी यही कि अपना पड़ोसी मान को आत्मतुल्य प्रेम करबा और यही आज्ञा प्रभु श्रीकृष्ण मान को दान करियछंती और लेखा मध्ये अछि जदि देखो ए प्रकार से मान को प्रेम कर बेसी किछ अछि माने यदि फिलिपियर पुस्तक का 2 पढ़मा ए प्रकार से मान को प्रेम को स्पष्ट लिखा अछि यीशु ख्रीष्ट के विषय रे फिलिपियर 2 पढ़ो फिलिपियर पढ़मा ता शेष पढ़मा बेसी सुना फिलिपियर 2 पर्वर 6 लिखा अछि से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वर को सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नाही
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ଶୂନ୍ୟର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଥିବେ, ଶୂନ୍ୟ ନାଇଁ କେ ସେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟ କଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆପଣାକୁ ପୁରା ନ୍ୟୁନ କରିଦେଲେ। ପୁରା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବା ମୂଲ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି 5ରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମାନେ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ବିନା ପ୍ରେମର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଅଛୁ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଛଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତାପରେ ଶୈତାନରୁ ଛଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯେ ଯେପରି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଖିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜୀବନ। ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନ, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପଥ, ସେହି ସତ୍ୟ, ସେହି ଜୀବନ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ବୋଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ଯଦି ଆମେ ବିନା ପ୍ରେମରେ ଯଦି ବଡ଼ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଯଦି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା, ବୋଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛୁ, ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛୁ ହେଇପାରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ବୋଧେ 15:10 ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ପଢ଼ିପାରେ ଆମେ ଶେଷ କର୍ମା। ମାଥ୍ୟୁ ନା ଲୁକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୁକ 15:10 ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି? ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ସମୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। କେତେବେଳେ? ବଡ଼ଦିନ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବଡ଼ଦିନଟା ମାନ୍ନା ବୋଲି ପ୍ରକାର ଯଦି ଗହ ଗହରେ ମାନ୍ନା ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି କେମିତି? କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ନା ଜଣେ ପାପୀ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥର ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ବେଶୀ କିଛି ଅଛି, ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ପାପରୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ହେଲେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଜିହୁଦୀ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିଲେ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବଳି ଦେଇକରି ବୃଷ ବୋଲି, ମେଷ ବୋଲି ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାପ କିଛି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ। ଆର୍ ଏକାଥରକ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ତା ସବୁ କିଛି ଆମର ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ
जो प्रभु आमको प्रेम कले आमे माने मध्य आपण प्रतिवासी को से भली भाव में प्रेम करबा यदि प्रेम करबा नहीं हेले ईश्वर आमर जीवन रे नहीं जाके आमे प्रथम जन 4:8 पढनु ईश्वर ही प्रेम और प्रेम ही ईश्वर यदि आमे जे प्रेम करबा नहीं ईश्वर आमर जीवन रे नहीं यदि प्रेम करबा तेबे ईश्वर आमर जीवन रे अछंती और जे मन ठारे प्रेम अछि से माने मन परिवर्तन करि अछंती और से मन परिवर्तन यहा जे से माने आपना पाप को अपना पुरातन स्वभाव को अहंकार विश्वास से परित्याग करी प्रभु ग्रहण करि अछंती जो द्वारा स्वर्ग रे सेमान निमंते स्वर्ग रे दूत मान द्वारा आनंदित होता है हालेलुया जेते पे आसो जे प्रकार सदापुर परमेश्वर हमको प्रेम करि अछंती प्रेम माने आमे माने मध्य एक बार को प्रेम करबा विश करबा हैप्पी क्रिसमस जणाइबा और बिना प्रेम जदि करबा नै तांग भाई जदि देखले जदि मु आरंभ करबी से जो मोर सहित कथाबार्ता हेबो नै ईर्ष्या करबा बोले कौन प्रकार लाभ बोलवा जिनिस देखा नहीं तेणु जे परमेश्वर प्रेम करछंती आमे माने जो से प्रकार प्रेम करबा प्रभु मध्य खुश आमे मध्य खुश एवं आमे मध्य आनंदित हेबा और प्रभुंकर अनुग्रह प्रभुंकर आशीर्वाद आम जीवन रे संपूर्ण भाव रे हेबो एवं आमे गौरवान्वित प्रभुंकर नाम रे गौरवान्वित महिमान्वित प्रभु आमको दे पाइबे एबे छोट वाक्य सदा परमेश्वर हम समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु।